Waangalizi watukufu wa he Facebook FM, washilizi watukufu wa he Radio Kazi nana RCM13 hujilia radio ya Mitamul FM nana zesiti mbali na mbali wakati unu baada za rifushia ukana wanrohazi wa he ele shirika la Moron Terminal wabeha preavis de greve ya hanza wazi hazi ranzi mfumne inu yo wajibu hatu kitangazaji ritengele madhamano wa ushuliha na swala linu urijuo holiwa zenu ngozinu kazungulia unga sinansi hundaru zenu ngozinu kwele zenu ngozinu rabu shele maudu mbati jo bala mango do poro ende afanya hazi na unoroha za Moron Terminal kwa tufanya hazi na wenjazi jua abongeri parisa madhamana ina mungu di presente banu rijuo zenu ngozinu za fushia zila ya usoni we marahia kanga monda harma greve za barizi kwele zindrabu zenu ngozungulia uzinu. Assalamu alaikum waangalizi watukufu wa he Facebook FM. Handani lo swala la kweli ikao lilazimu ruwasule daraja inu akando benganzima ya sendika au mruhazi wa madai. Haizo handani nga mrongozo daula ikenye shahidi isoni maheze mbana zato zinu na madai yanu haukaya sisi mengoni mwandu kao ngatsanga funfuku harme daula Komoro. Haizo omshinzi malum wa hegreva twinu ngasina katibatali numzaze liporo wao ako d'entreprise ikao le katibalinu nilifanywa mois de juin 2017 likaubira en expiration en mois de juin 2020 badabo wala salabira rihashirsha direction roajuliza kaya le katiba maalumu mkonsi la rihansi baishe kaka tu respecte waze yani zenukto zinji kazo tu respectewa sha omwengili wangilo mshinzi la hendesa mrohazi bazimana evamana haizo kulanane ebarwainu ukanga miona ukado ya bali ya titre preavis de grève ebarwainu ngane sala mazinji hemishinzi nezembio la henda idirwa suli harmo mkonsiunu badabo en 2017 en 2019 octobre 2019 ndari kanti hamadai ya place direction ya usana nrombao shifting ikaongio en 3 groupes yambao 3 fois 8 ça veut dire que hani groupe yofanya zile razina ne usiku hawamfanyu hazi wa 24 heures badabo hinji rendeze mbio za hatu fashirisha direction kulana madai yanu riri kensa rwa mkonsiunu riretiso ele katibalinu ikao ri demande nongondaru harmene katibalinu ri demande révision amendement réglementation et signature haya ze faida za hanoti pia ikao insiste okaya ye le katibalinu humkonsu halo ngajoreje harma procès verbal ya signewa le 25 juillet 2016 ikao dakabidi ihento mkonsiunu donc ranzi procès verbal yo ranzi kajastelo akataka okanti shaka tumitika delege ndaka ndo wana sindika leo yenu tiati umbuati parsawa umkonsiunu ikao ngewe omishinzi eho mkonsiunu okanti na mnayu karajo kamba banda nasne direction awe madomana hatu ayebo hafubi ngarishemezao ahandani ngamparwera iswe daula ikao amwesheleuka a mois de janvier 2019 likombesha mono wauzade wamaha harambi okaya yeujibiwa ikaha ono mrahazi mfanyu hazi bahema na hahe anili hazi ya hahe haizo hanikazi za kalima hapo katunga mi delege du personnel chasu wazami na mbaba hangu Dr. Masikao de mbaba mlezi ya kauni somesa zemba nazinu yani fundazo yandifishazo na zirenga na ambionizo harambia hindi hambakaya na mwende nyinyi wandu wa hazi msingushia we daula Komorinu ba mimi de mudai wa hanyu hakalima la kimangami da foka hanyu ebo ngengarishe mezao ngari paro serikali yoka adwa mrohazi mweporo hawe dokera poro harendi hanyungu baishe kan fanyu hazinguliwa sha heze mfuya rao haisho ya chiao heto maingenti se Komoru ekonomi yende se Komoru mrohazi mwa hoporo ngwa dokera ngukozo haizo le katibalinu wakati kao dhomana hatu alirambuwa ngujuo nembana hatu halitamtsanga halikantia katuhanza rikenti hamkonti wa hatu sinae sha ngena wandu ba madelege odwandu kawo ngono mbiode nae hamuswa mkazo kifu nambio kaya amtosama ha Komoro surtout ndano ma commerçant surtout ndano nanya se diaspora
surtout da hani mdukanga na tama kanguli ndo mana nyambe shemba hendu tanke ye poro na do shihu shahatu hani mdo no mbiyongu soporo ya jate maisha usiku ngari sasa maso numo ho ndwao mwambie okaya kariti kinyume kartina shiengo kartu sabote sha indo mbinga nzima ya bwana katikao rendeze mbio zatu ikamuna zamangale barua ino ikonde abale prévu de grève onesa no kutwa sinji banu has démarché razenda haidir som continue donc na kopekar nya hayni ministère concerné ha ministère tutelle ou na relation da sina fanya hazi donc kadishana na jawabu iruhusu kaya cette fois-ci irinjie harma embanainu iliri baye iliri na mkonti katika som konti na sigari shahidi zao ya kaya risaru asular ma terme ya préavis marufu mraru le 25 squam isso karna ore dingoni baixe direction ripara baixe direction ripara kenti maru siku karna ore dingoni garunja stolani le 26 janvier ngari jonji harma eze domana zahatu ngari jonji ya jumazara nunya kalo mbinga sisirum yao ebonge dauda inshallah taala nga jo huja ngari joto wa procès verbal ya he le 25 juillet 2016 rone seyo he namna ndo zamba sekenti za tufanyishia za sonzale wenu rikozao ritambi hao riwanao weyo rendelombio ya torifikiria ebonge monokaza kifu hodhomana wa he sindika kami porwa Daou Yusuf Ibrahim mimi le président actuel no kozao sindika ya Rwahazi ho porwa Moroni mna swala mtiti precision ikatele wando emadhomana waongoza moron terminali leo wahara manja mahadisi ndani nao ile katiba kaya au libiri ngasina lundi 2017 la ya accord d'entreprise kaya le katiba limtsagana ndani na moron terminal wahara makanti manja ni mahadisi ani katele wando wazungu walone moron terminal ani kwa tumwa nani masula mkati mahadisi kwa mwene yao ni ngone yao yansi au ngwa dharau wando hazo moron terminal mananga toka moron terminal imadhamana ha wanu wazungu ani wando wanu kwa mwene yao ni au kwa tumwa zani hata hojibel swala hilo tunashindani njio pande kanguri oneyo mimi ngamwelo kanguririo nguririo kayangu juo kasi swandu ka rjosho ritahao na bahazazi haura ba patron wemru kawo egoist nsuhamade watu shamjo kaya etermu ya patron sa capitaliste omru ko egoist omru kawo hamunya haya sasanya arabe balende yokatiari exploiter yokatiari bon ndongo zingi ka jormila mrohazi hamsamiza no faida hei buhe ebonge tsina ujamba kanguru dhara mimi ambukanguri rio kange na dhara u yabo de Daouda tanke Daouda yat sharia za mrohazi ngabo inspecteur du travail ngabo école de travail ikaw de loi sociale ngabo gardien wa he loyo bon ikayengi bazimane nangu manipule kasu manipule de sa faveur sa ujombe namna yo shami mi pa le kayengu Daouda so simkala sena Daouda shami ngam tsukaya take katusteze sharia za kidaouda katusteze ngana za kimrohazi katusteze za kimrohazi atayula mbakatiba titi kasa sina zo sa shami ki sufa kangu dara ushami mi ngam tsuka pa nangu mingu ndio parce que katuhanda nikesida mina donc ushahidi ngojangalia banu manama bando bana zingara en octobre 2019 le domaine hatuoi hada kota système ya mo shift ya 3 group karangalia ekatasia mando kaja Mhono abili Mhono na yiwa echi yararu Mhono ya tusinaye donc bando bano kawe hashimia komshinzi wa hai sabari hindi en octobre 2019 hajatia yefikra ya he shifting ya 3 group romambio kaya ya shifting kana johenda hena mnainu wone masula hayo parce que banu sisirika banu kana akoromba akorta sit amwelizo fasira akorta sit ino akorikao ya mwele wanu karika udungana mrohazi akafanya hazi akafaidishia faida zinji hasababu de ze akakao iska avantage ze couvre baba hana romaisha par rapport à salaire kao da kaulibo ayo salaire de base badabo we mzo hatu we haja chef kira zo hanyundo we directeur hatu mana hatu we uliyo we ambao vende bon haja chef kira renarman baba ndrano wansunda runne rishinda na sinaye dikana mishinzi mirao risaha kaya taki ngwanzo atie système hainu organisation hainu barisahao
avancement de salaire et quand ça a amélioré indemnité de risque indemnité de transport zinongo ndizo bahezonda ndi madami atahoba hayin makatiano yondera kwa sakati wakati huo wanongera mshindisa unubanu ya uzingara wandrabo tuna mba ushahidi mwa binadamu baada wendi kwezi baada rashidana sinae harmasunda za kamili araenda tarelewana harma 3% ya salaire harma mahmina na kamili aliruma ya support za salaire soit un avantage wati bavuni yakubali ya améliorer transport yakubali améliorer ya risque rijari jihundu kayare elewana ula mkonsiula ukasuka mfumbili ka le 6 octobre 2019 reelewana mkonsiula shabade barakantira hadisi reelewana hajuhanji ya hofukoni hahe hobiro hendar bali ya jadwalo huja le jadwali laborali sumabu juu railo na kaze kwenda rusila rakubaliana basina kaha évoquer le mot accord harmo mkonsi wala karda nchi harma deba ya hele katiba hilo akarka ujoka accord ngena datikao ihansi na datikao ngajowi ngajobira wadawe na grisena mu yabo kaya abo bana inu zindakasana babanu zipia ngazi ça veut dire kuelewa zenongo zinu yabo ngazi renouveler accord automatiquement accord d'entreprise automatiquement donc à 4 jaratana bahi rishemeza pour shameza bo wanada meslam riroha reinspection shadi pengzo ban reinspection anari msari kentia haraya ripara restart inspection espace de travail harinika hirutashinu harma mkonsiwo wa inspector no ne barua inu ikado reketi ya kaurijibu haramba kaya mkonsiwo ko jakiri ngona roba vice de forme certificat vice de forme abano ngoizo kazabira arma sharia tanke yosiba hanu makaya wala tafanyisha sana kuriko fanyisha le lendemain wala inspecteur de travail haparam konsi jarikanti na sina ola domana hatu ajana bakazi na nogozila mzee azifanye wazimani nae zila halali hai remuzi sa kama son inspecteur henda sibi mahakamanda abi hakimu domweje ukorenga haki anikanrwa ili harmamba hamnikani haki ardamnika haki hatula najanika hakimu même ataka ya bayo yatamhono harmaida protocole d'accord ya 2019 kasna mhono donc yebonge ngarishemezao anabakatselo ani hamuiswe message prince ya hanyu lokana ngamwendao harima grave ranze mfumne ya grave ilinga uswandu hindi mana moro terminale kabomba wazinji wandu hindi pia lwandazi pia banu si syndicat wemdai wambro hasa faida zahe na avantage sociaux za ndani hamasulaha ikaze lezo solidarité ya kao kasina mafrikano kasamdungano syndicat du hzeleji yojola wadu bonze même am johande hadis le 21 de ce mois-ci hani convoque dami président de trois ports inspecteur badimanae runda mwa mkonti wa 9h mimi sima bakazo na ndishia kujanika jawabu amlo nuke jabu sunandishia enengona bongo zirwajina sirenge acte yabo sambia inspecteur kamurengo je prends acte quand même namnayo moi son inspecteur en tant que gardien de l'ordre social je prends acte et je vous prends témoin henamnayo kaya domana hangwe kajanika ile jawabu mimi na unihansi na unika dele wakati wa haraka banu d'ici au 25 janvier au chula le 26 ya ukangeta ya 15 harmer aladin amburugo shadi banu kaya ngamodole ne grave le 26 ikahende kinyume na daraja za antakezo manamiga mstekaya de chef patron wangu mimi dembo hasa ile ujuza juko nirana badao shanga mine zps jusqu'ative ça ta problème c'est ka onga minovan y compris no haho amdena tarme tribunal administratif parce que ya urba de direcanti relewani kado antende kinyume harmeze sharia ngono kabanu mimi an metaneur antwana kal madame baranga fa sabotage c'est pas sabotage non c'est sabotage hein sikartu kuyenga sikartu nga morotelma parce que morotelmali wewe mrulo anurilelo wewe kwa maana hatu ngasina mwedo kwa kartuele wana jarida kusuri stehena mnayo badabo hajana fikirabo kayarini badese poinsa hangu nanzao na mweleshe sabakaya eho jinga dawo bi wa hangu njoko hurumya kanara ngomsinga wa hangu njoni hunike ha utwaliye
udure ngon kaushizeo buom kons jarma deba na besa hangu ripare ana concerné wafulu ane e procès verbal ya 2016 akahamba hataje ministère concerné abotu la ministère concerné ngaba ministère tutelle ngaba transport ngaba ministère de l'emploi et ici compris ministère de finances ado androa ou abandua parce que le bandu charele wana kongo yabwa duka mazahidi kwa nasu jabdo ruaria kwa chalori hadaya baramba hisina o no kwa tu sistehi donc bref de grève car tu enlève hakaya ngasna patala mezi fukare banu karim tsahri temenjo hoporo hesitabuzido yihu atakamanya siangamia manshahe aloerewe nimtsahari temenje fanya bref de grève yinu harisaha rienlève fanya conférence de presse muswabar hazini da sina ingénieur da sina domana wa santé na sécurité na hygiène rinji yar mane da kamili mtana masihu rilala yuhu riwone malarzino chomwenje rifanze ngozo tipia wala ingénieur habali fa performance na meleshia c'est cela finalement banaje bakaba bani kwa investissement parce que société banu ngerenvilo katsuro vilo sabakai problems za tunu mshinzwa kansi banu kana ujolejeza kakahula washe johoja ngo jostehi nafanya uhazima sivula kana mwingi ebonge sisi le wenu kwesi wakomo kwesi bodaula ngamjodur swamihi tena murenge ndondo babanu sisi mzi wa sisi mengoni mwandu kwa watsangawo wo muyeshi nombarikisho hetsinu shanu garishemezao kaya itwa hatu karisio na kanga shababi riziwa na nyasi wenji hasababu kalima laka retreti itukana mshinzi wananyaswao warimani krizo hoda honi hoto hoda hono somo la honi wafu ebonge sisira hajanu walido maudu arohe ondo arwani ole wenu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jimana mbangejeza ewa mimi hadani tsohobeshele marhaba menji wewe ubebillah amshangama homju so zenga zao hata usihi harmali da hole porolinu ujue eza jirindini garubeshele marhaba izuna kanzana nje Zimbabwe solmo mwana mameso le president wa sindika yo poro dotso shemeli za wandu hazi ewa ni le dzina samahani por Ibrahim Mlajao jura le dzina la député ngamparo wanama warumishi wa moroni terminal onsi pia haswa tande madokeri ani waparo pia nwambiukana unutsi upeu na rihime pia bani yande maisha hatu na rihime hasonti hamade namna wahima watsikubali mkawema hende hawashangaza hawambia kabanu wanu wandada mwala banu sikarturumilwa nimbi toka uyonsi shaha wallahi ngatsaho maisha ya howenji hamara ya vili dopara waziri jaye Ahmad Shamfi ukana yemru mtukufu yemra Mungu kale swala linu yalirenge hemi honomili ngamparwe mwanama waziri Said Ali Shehani ikawa huo maisha hemenji hayabiti hunuporo emani hakare sever de douane hedi hataja daraja za udirekteri abahange waziri nguri julio ze namna heze tabu za hemrumishi moporo aizo au saidie mwana mahefikra ya hera iswa daula ya paro yambe ya ukaya yenge avoka wa hatu garibe shule marhaba na toma ya ukaya kana urejedi ngoni marhaba menji wangalizi watukufu wa Facebook FM rahare jabaya kabisa raisi wa sindika aizo hamiso kazakifu baada maoni kande raonesa ngamparo surtout do raisi ulo hese tropor ikawo de mbaba mlezi ya kaza lebe lasaya domshinziunu yokaya ki hashiri manuali yo baishenge na vamana za direction shana joka baada apart yezo mana direction jena mna kamimi ngamina departement kanga mjere msiuona faida hayo ile faida ho wenji ani mtsaho raisi wo kale mbaba mlezi kawo ndibonyi hunlela rudima mbio ka heze do manalonizo ho shahida lo nuwo mshinziunu ho mshinzo yako d'entreprise ikawo hakabo bujo namna udio namna wakati ani mparo izo hanguo ya kihashiri ya joka imba na inu ba kaitangweba bange na dhamana za daraja za juu nabijua jitamke akamimira hanja mtsengelea mimira hanja mtsengelea nja mtsaha tankera ha imba na njajua omuswahai na ingene signature yako kahishindi amjo mpara kahimshindi amjo mtsa manange na ushahidi bana ngoni manadamu kwao wasinye de katiba dini wassalamu alaikum marhaba menji wangalizi watukufu wanoweka msamna mkauridunga harema ye Facebook FM mimi ubedila mshangama hata mpakanda yabo ye message ndiyo ndokana warumishi jimla wa hereda hola moren terminal ngwendao harema greve ranzi yemfumne inu kabil ya uzia hazi holiho
ye direction amore terminal ranziwala hata na banu kwa tukubali wanje mahadisi ni wakanti watwalia maudu ya mrohazi amore terminal ni maneka washemezaji kwa ukana tukangwa yengao wanrohazi tukangwa ngwenda hafari za kinafsia changa wenda mbi wadailie mrohazi muru terminal wanrohazi amore terminal watelewe nai na wele ukana inde maudu ya hao leta hawabana tampakanda yabo jamaa pia salam asantum wa ilalika laba menji amesema kisha sekondi midi naam. Bon, mimi am message for kanga mbeshoyo direction adisina niwe she domana wa CTC ukaya yenge shahidi akaya arme bana no directeur tampara directeur ngo no sokaya yeye kasina haja na syndicat mimi amembesha baru wakaka sina besoin na syndicat kisa syndicat badikari singi convention sio convention dai Allah alamu nangu mimi naye bon sio ni hondra gen tujuan badi mimi njakubali convention heyo sha ngani paro secrétaire général wa CTC kaki hashiri bam fikirika ya fokangu nona nono shahidi wa hemba naini ebonge bodaula ikamno no tijuhale no saranga mdai ngamano dabokaya nsinabwa urejei akaba nawe haba katutsaha niketsita minae kwando afikiri yao madirect personnel ikandi namna shara shamba yedo juo kasi namna hiyo almuradi batu namna bakanga na sharia bila wasasa sharia karshidi fayi. Wassalamu alaikum.